Da 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 da. I really wish I was a kid. Really wish I was a. I really wish I was a kid. Yo, I really wish I was a. I really wish I was a kid. Da da da. I really wish I was a kid. Yo, I really wish I was a kid and didn't know about the. Really wish I was a kid. Really wish I was a kid. Really wish I was a kid. Yo, I really wish I was a kid. They ain't know about the kid. They ain't know about the kid. Never worry about a bitch. Never worry about the crib. Really wish I was a kid. Yo, I really wish I was a kid. Yo, I really wish I was a kid and didn't know about the. Really wish I was a kid. Really wish I was a kid. Really wish I was a kid. Yo, I really wish I was a kid. They ain't know about the kid. They ain't know about the kid. Never worry about a bitch. Never worry about the crib. Really wish I was a kid. Yo, I really wish I was a kid. Really wish I was a. I really wish I was a kid. Yo, I really wish I was a. I really wish I was a kid. Mauricio de veras es así en la oficina. Mauricio really is that way in the office. Falta algo en esta mañana. Something's missing this morning. Yes. Y para los que nos visitan, ese aplauso es para nuestro Señor Jesucristo. For those who are visiting us, that applause, Yes. we give it for our Lord Jesus Yeah. Christ. Buenos días. Good morning. Gracias por estar aquí. Thank you for being here, Especialmente aquellos que nos visitan por primera vez. especially those visiting O us for que the first quizás time, estuvieron con nosotros en el tremendo servicio que tuvimos el viernes. or who perhaps were with us in that awesome service that we Los had que on Friday. tuvimos disfrutado muchísimo. Those who were there, we Pero enjoyed it a lot. ahora estamos entrando en la época navideña. Now we're getting into the Christmas season. Para los niños es de mucho gozo. For kids, it's a very joyful occasion. Para los adultos de mucho costo. For adults, it's a very costly occasion. Pregunta. Question. ¿Cuántos de ustedes no desearían ser niños de nuevo? How many of you guys wish you were a kid again? O sea, voy a poner mi lista para los regalos que quiero. I want to make my list for all the presents I want. Y no tener que preocuparme de la responsabilidad de pagar por los regalos. And not have to worry about the responsibility for paying those gifts. No es cierto. Isn't ¡Ah! it true? Enfoquen para acá un segundito. Let's focus here for a second. No es verdad Isn't it true que como niños teníamos cero that responsabilidades. as kids we had zero Y las responsibilities? que nos daban ni las cumplíamos. Saca la basura, se me olvidó. and the- Arregla la cama, no lo hicimos. The ones they'd give us, we wouldn't even fulfill them. Take out the trash, De fix niños your no bed. nos No. preocupábamos ni de cuentas ni de nada. As kids, we wouldn't worry about bills or anything. Asegurarnos que Santa Claus tuviera nuestra lista de regalos que queremos. Just make sure that Santa Claus has your Ahora, toys list. Pregunta. Now, question. ¿Alguno de ustedes de niño dijo lo siguiente que voy a decir o lo dijo o lo ha escuchado? Any of you as a kid said what I'm about to say, or you said it, or you heard it, Quizás de su hijo. perhaps from your child? Es mi vida. It's my Puedo life. hacer lo que quiera. I can do whatever I want with it. Especialmente cuando son adolescentes. Levanta la mano si usted se lo dijo a su padre. Especially when they're teens. Raise your hand if you said that to your Wow, parents. la mitad de ustedes le dijeron a su padre. Half of you Es told mi your parents, vida. "It's my life. Puedo hacer lo que quiero con ella. I can do whatever I want with it. Yo tengo la libertad de decidir actuar como yo quiera. I'm free to decide and act however I want. Como que toqué un nervio ahí. I think I touched a nerve there. No voy a mencionar nombres porque I'm not going to mention names es un because poco delicado lo próximo que voy a decir. the next thing I'm going to say is a little bit delicate. Mi esposo y yo tenemos 5 hijos entre adoptados y biológicos. My wife and I have 5 kids between biological and adopted. Y no voy a decir cuál de ellos. I'm not going to say which one of them. Pero en una ocasión estaba sentado hablando con uno de mis hijos. But one time I was speaking with one of my Y children, estaban atravesando una situación donde iban a tomar una mala decisión. and they were about to make a bad decision. Y yo le expliqué por qué eso era una mala And I decisión. explained why it was a bad decision. Y uno de esos 5 hijos me respondió, And one of those 5 replied, es mi vida "It's my life, y a veces tenemos que aprender por nuestros and errores. sometimes we need to learn by our own mistakes." Cometió tremendo error. He made a big mistake. Yo no dije que fue un he, eso te lo dijiste tú. Yo no dije que fue Oh, Shini, I'm que fue sorry. he. Yo no dije quién es. Yo me estoy They- tratando de librar de este problema. He or she made a big mistake. Y cuando el problema llegó, And when the problem came, vinieron pidiendo ayuda a sus they padres. came asking their parents for help. Y su madre And their mother inicialmente dijo, vamos a ayudar. initially said, "Let's help." Y dije, And no, I said, "No.
Es tu vida. It's your life. Tú eres responsable. You're responsible. ¿Quieres aprender de tus errores? You wanna- Ahí está. you wanna- Arregla tu problema. You want to learn from your mistakes? There you go. Fix your problem. ¿Sabe de qué estamos hablando o de qué vamos a hablar hoy? You know what we're going to talk about today? De libertad. About freedom. Y lo que vamos a decir es lo siguiente. What we're going to say is this. Que libertad That freedom no es libertad is not freedom si no tenemos responsabilidad. if Ahora, we don't have responsibility. pregunta. Now, question. ¿Cuántos de ustedes no nacieron en los Estados Unidos? How many of you were not born in the United States? Mejor pregunto, ¿quién aquí nació en los Estados Unidos? I'd rather ask who was born in the United States. 3 personas, qué Three bueno. of you. Great. ¿Sabe por qué usted vino a los Estados Unidos? Do you know why you came to the Usted United pudo haber States? escogido otros muchos You países. could have chosen many other Porque countries. los Estados Unidos tienen lo que le llaman el sueño americano. Because the United States has this American dream. Pero ese sueño americano But that American dream está fundado en la libertad. is based on freedom. Libertad que quizás no tuvo en su propio país. Freedom that perhaps you didn't have in your own Y usted country. vino aquí para mejorar su vida And you came here to better your porque life. aquí tenemos la libertad. Because here we have La freedom. libertad de buscar la vida, Freedom to seek life. libertad Freedom. y felicidad. And Y en happiness. otros países tenemos libertad pero limitada. And in other countries we have freedom, but it's limited. Y la Declaración de Derechos de los Estados Unidos, The United States Bill of Rights, la Declaración de Derechos de Estados Unidos nos da esa libertad. the Bill of Rights gives us that freedom. Nos da la libertad de expresarnos como querramos. It gives us freedom to express ourselves however we want. Artísticamente, verbalmente. Artistically, verbally. Nos da la libertad de prensa. It gives us freedom of press. Podemos hablar mal o bien de cualquier político que querramos. We can speak well or badly about any Nos politician da la that we want. libertad de asamblea. It gives us the freedom to assemble. Podemos congregarnos políticamente, religiosamente, lo que We can, lo que we queramos. can gather politically, religiously for whatever we No- want. nos da la libertad de religión. It gives us freedom O of sea, religion. nos da la libertad de decir, es mi In vida other words, it gives us the freedom to say, it's my y life. puedo hacer lo que quiera con I ella. can do whatever I want with it. Si a alguno de ustedes le interesa, If some of you are interested, vaya y busque the Ninth Amendment to the Declaration de la Declaración de Derechos de los Estados Unidos. go look for the Ninth Amendment or la novena Ajá. enmienda a declaración or the Bill of Rights. ¿Y saben lo que dice básicamente? And you know what it says? Tienes el Basically, derecho that you have the right de hacer lo que quiera, con quien quiera, cuando quieras, to do whatever you want with whomever you want whenever, después que tu derecho no le quite los derechos a otras personas. as long as your right doesn't take away the rights of Cubrimos another algunos person. derechos, We covered some rights, pero aquí tenemos la libertad de hacer lo que querramos, con quien querramos, cuando querramos, but here we have the right to do whatever we want whenever with whomever, después que no eliminemos los derechos de otras personas. as long as we don't eliminate the rights of Y another por eso se person. está aquí. And that's why you're Porque here. los Estados Unidos Because in the United es un States, país de gran bendición. this is a country that has been greatly blessed. Pero donde hay gran But bendición, where there is great blessing, también tiene que ir acompañada de grandes responsabilidades. needs to go hand in hand with great Y responsibility. todo derecho individual And every individual right necesita ir acompañado must be accompanied by de responsabilidades individuales. individual responsibilities. ¿Oyeron eso? Did you hear that? Donde hay derechos, donde hay libertad Where individual, there's individual rights, necesitan ir acompañados de responsabilidades individuales. must be accompanied by individual Los responsibilities. fundadores de nuestra The nación founders of our country asumieron a través de los derechos, lo puede leer a través de todas las cartas de iniciación de la nación, they assume through rights, and you can read it in all the letters that were written to start off this nation. asumieron dentro de nuestras libertades They assume that within our liberties, moralidad morality, y responsabilidad a un Dios creador. and responsibility to a creator God. Que sin moralidad, That without sin morality, ética, without ethics, sin responsabilidad a un creador, Without accountability to a creator, nuestra libertad individual, nuestro derecho our individual, individual freedom or rights causaría que nos destruyamos los unos a los otros. would cause us to self-destruct, to destroy each Que other. donde hay un derecho individual, donde yo soy libre, That where there is an individual right, where I am free, con esa libertad viene grandes responsabilidades. with that freedom Ve- comes great En los responsibilities. Estados You Unidos, see, in the United States, otros países no es así, increíble como suena. incredible as it sounds, in other countries it's En, lo- not that en los way. Estados Unidos, las mujeres tienen derecho de manejar un auto. In the United States, women have the right to drive a car. Están libres para manejar un auto. They're free to drive a car. Pero con esa libertad But with that freedom viene la responsabilidad de conducir apropiadamente. comes the responsibility to
drive appropriately. En los Estados Unidos, In the United States, los padres, parents, hombres y mujeres, tienen la libertad de tener hijos. men and women have the freedom to have kids. En otros países está limitado la cantidad de hijos que puedes tener. In other countries, they limit how many kids you can have. Pero con todos los hijos que tengas vienen grandes But responsabilidades. with all the children that you might have comes great responsibility. Porque la libertad Because freedom sin responsabilidad without responsibility eventualmente destruye la libertad. eventually destroys Si freedom. yo uso mi libertad sin ser responsable, If I use my freedom without being si yo responsible, manejo irresponsablemente if I drive y irresponsibly, me accidento con alguien que tiene el mismo derecho de libertad de manejar, and I have an accident with somebody that has the same right to drive, destruyo la libertad y cuidado si no la vida de esa otra persona por manejar I irresponsablemente. destroy the freedom and perhaps even the life of that person because I drove Aquí irresponsibly. yo tengo derecho a tener hijos, tengo 5, Here I have the right to have kids. I have 5, no 10, 5. not 10, 5. Tengo 5 hijos. I have 5 children. Pero con esos 5 hijos vienen So with responsabilidades. those 5 children come Y responsibilities. cuando una persona tiene hijos y no es And when a responsable, person has children and they're not le responsible, quitamos libertad a otras personas we take away freedom from porque another tenemos que person quitarle dinero a otras because personas we have to take away money from other people para mantener a los hijos que otros están descuidando. to maintain the children that others are Y neglecting. mi libertad financiera está siendo destruida And my financial liberties are being destroyed porque otros están actuando irresponsablemente. because others are acting Voy a irresponsibly. decir algo que sé que es ofensivo, I'm going to say something that I know is pero yo offensive, conozco personas personalmente but I personally know people que han tenido hijos solamente para recibir el crédito de impuestos al final del año. I know people who have had children only to receive the tax credit at the end of the year. Y no los crían sus abuelos. And they don't raise them, the grandchildren Esa parents raise them. irresponsabilidad. That- Tiene el derecho de tener hijos, That irresponsibility. Well, they have Aquí the right to have somos children. libres, Here we're free. pero libertad sin responsabilidad eventualmente destruye la libertad. But freedom without responsibility eventually destroys Y en freedom. una cultura, And in a culture, ¿están conmigo? are you with me? En una cultura llena de irresponsabilidades, In a culture full of irresponsibilities, tenemos que crear leyes. we must create laws. ¿Están distraídos? You guys distracted? Yo sé que estoy hablando. I'm speaking. Y Juan Diego. And Juan Diego. En una cultura In a culture llena de irresponsabilidades, full of irresponsibilities, hay que crear leyes. you got to create laws. Porque las personas actúan irresponsablemente. Because people act irresponsibly. ¿Sabe por qué tenemos leyes de tránsito? You know why we have traffic laws? Porque las personas manejan irresponsablemente. Because people drive irresponsibly. ¿Sabe por qué tenemos leyes de familia, civiles? You know why we have civil laws, family laws? Porque la gente no actúa civilizadamente. Because people don't act civilized. Y donde no hay responsabilidad, donde hay irresponsabilidad, And where there is no responsibility, where there's hay que irresponsibility, crear leyes. you got to create laws. 3 semanas atrás 3 weeks ago, vimos que cuando Dios creó al mundo, we saw that when God created the world, había una sola ley there was just one law y muchas responsabilidades. and many Y responsibilities. el hombre y la mujer decidieron ser And irresponsables. the man and the woman decided to be Y el irresponsible. mundo se inundó de leyes. And the world got flooded with Pero laws. oiga esto. But listen to this. La ley tiene un grave problema, great flaw. ¿Cómo se dice flaw? The law has a great flaw. Porque la ley Because the law exige la responsabilidad mínima. requires the minimum La responsibility. ley no te requiere ser una persona de integridad, de grandeza. The law doesn't require you to be a person of integrity, of No greatness. te requiere ser una persona virtuosa. It doesn't require you to be a La ley virtuous no te person. puede convertir en una persona grande, virtuosa, de carácter, de integridad, un buen padre, una buena madre. The law can't make you a great person of integrity, a virtuous person, a good father, mother. La ley exige, The law requires lo mínimo, the minimum. la responsabilidad mínima. the minimum Esta es la responsibility. ley. This is law. ¿Cuán rápido puedo manejar sin romper la ley? How fast can I drive without breaking the law? Y si usted es como yo y mi papá, And if you're like me and my dad en la autopista, on the highway, el límite es 70. the speed limit is 70. Ponlo a 75, los policías no molestan ahí. Put it at 75. You have a 5-mile-per-hour grace. Porque la ley requiere lo mínimo. Because the law requires the ¿Cuán minimum. lejos puedo ir sin pecar? How far can I go without ¿Cuán sinning? lejos puedo ir sin quebrar la ley? How far can I go without ¿Cuánto breaking le the law? puedo hacer truco y trampa al gobierno sin que me metan preso y me metan multas? How can I trick the government so I don't go to jail or get La ley fined? no puede inspirarnos The law cannot inspire a ser personas verdaderamente us to responsables. be truly responsible people. No nos puede inspirar a ser grandes, Can't inspire us to be great verdaderamente civiles. or truly civilized. Es el requerimiento mínimo. It is the minimum requirement.
Las leyes de tránsito Traffic laws no inspiran a nadie a ser un piloto cortés. don't inspire anybody to be a courteous driver. ¿Cuántos pilotos malos hay en la calle? How many bad drivers are there on the Pero no streets? están rompiendo la ley. But they're not breaking Le the pides law. que te den paso y te quieren atropellar, pero no han roto la ley. You ask them to let you in, And they want to run and you they want to over. run you over, but they're not breaking the Pero no law. están rompiendo la They're ley. not breaking the O sea, law. la ley es el requerimiento mínimo. The law is the minimum requirement. Las leyes de impuestos de los Estados The Unidos tax laws of the United States, no te hacen generoso. they don't make you generous. Las leyes de impuestos de Estados The Unidos tax laws of the United no te States hacen responsable financieramente, don't make you financially responsible porque la ley requiere lo mismo. because the law requires the Leyes minimum. civiles Civil laws no crean personas civiles. don't create civil people. Leyes de familia Family laws no crean buenos padres don't create good parents o buenos hijos or good children o buenos hermanos, or good brothers. pero existen leyes, pero ese requerimiento mínimo. But there's laws, but it's the minimum La requirement. ley de expresión, The law of de expression, libertad de of expresión, freedom of expression, no crea personas que expresan palabras que no sean ofensivas, dañinas. doesn't create people that will express in words that are not offensive. ¿Hasta dónde puedo hablar sin que mis palabras sean ilegales? How far can I speak until my words become illegal? La ley exige la responsabilidad mínima. Law requires the minimum responsibility. En una cultura In a culture en donde se abusa de la libertad, where freedoms are abused, tenemos muchas leyes. we have a lot of laws. Pero esas leyes But those laws no producen personas grandes don't de carácter, produce great people integridad. with integrity, and Derechos character. individuales Individual rights regulados por las leyes. regulated by law. Tenemos nuestros derechos individuales que los regula la ley. We have our individual rights that are regulated by law. Pero la regulación de la ley de nuestros But derechos the regulation by law of our es rights solamente nuestra salida, nuestro escape, nuestra excusa is simply our escape, our excuse para actuar de manera egocentrista. to act in a selfish way. ¿Hasta dónde puedo yo llegar? How far can ¿Hasta I go? dónde puedo yo abusar de los taxes y quitar esto y quitar lo otro y falsificar aquí y falsificar allá para yo meterme un poquito más en el How bolsillo? can I abuse the tax law, falsify something here, remove this so I can put more money in my own pocket? Derechos individuales regulados por leyes Individual rights regulated by nos law llevan a decir, como no es ilegal, lead us to say, since it's not illegal, lo puedo hacer. I can do it. Y el hecho de que no sea ilegal no significa que estás actuando And responsablemente. the fact that it's not illegal doesn't mean you're not acting irresponsibly. Porque los derechos individuales, Because individual rights, de acuerdo a los fundadores de esta nación, according to the founders of this nation, tienen que ir acompañados de responsabilidad. has to be accompanied by De responsibility. personas que piensan By people who think, que son responsables el uno al who otro. believe that they're accountable Y one to another. eventualmente a Dios, And eventually to quien nos God, dio el derecho de la libertad, la vida y la búsqueda de nuestra felicidad. who gave us the right of freedom of life and the pursuit of Derechos happiness. individuales Individual necesitan rights ir acompañados de responsabilidades. must be accompanied by Y donde responsibilities. no hay responsabilidad dentro de la libertad, eventualmente se destruyen las personas el uno al otro y por tanto también la libertad. And where there is no responsibility within the freedom, eventually people will destroy the freedom in one another. Y eventualmente libertad de manera irresponsable Irresponsible freedom causes Causes destrucción de libertad y más leyes para regular nuestros derechos the individuales. destruction of freedom and more laws to regulate our individual Hoy quiero leer rights. 3 versículos. Today I want to read 3 verses. Interesante. Interesting. Jesús ya sabía esto hace 2000 años atrás. Jesus already- Y los apóstoles sabían y el apóstol Pedro sabía esto 2000 años atrás. Jesus, the apostles, Apostle Peter, all of them knew this 2,000 years Porque ago. 2000 años atrás Because 2,000 years ago, Jesús vino a librar al mundo y al pueblo de la ley antiguo testamentaria. Jesus came to deliver the world and the people from the Old Testament Una law. ley imposible de cumplir, A law that was impossible to pero fulfill. necesaria para regular los derechos individuales de cada persona porque actuaban de manera irresponsable. But it was necessary to regulate each person's individual rights because they were acting Y irresponsibly. vamos a Gálatas capítulo And we'll 5. go to Galatians Y chapter el 5. autor le está escribiendo a un grupo de personas de cultura griega And the author is writing to a Greek culture que están abrazando esa nueva libertad en Cristo. who are embracing this newfound freedom in Jesús Christ. dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. Y en mí encontrarás libertad. In me you will find freedom. Esos nuevos
hombres y mujeres de pensar griego these new men and women who were Greek tenían una gran confusión. had a great Porque confusion habían algunos hebreos because there were some Hebrews que decían, eres libre, pero tienes que guardar la ley. that would say you're free, but you have to keep the Y, law. y no compaginaba la ley judía con la libertad que supuestamente habían adquirido. And the Jewish law didn't match the supposed freedom they had Me dice attained. que soy libre y me estás dando más You're leyes. telling me I'm free and you're giving me more Antes de laws. conocer a Cristo, yo tenía menos leyes. Before I knew Christ, I had less laws. Solamente tenía las leyes griegas. Ahora tú me quieres añadir leyes antiguas. I only had the Greek laws. Now you want to add on to those ancient laws? Y el autor, a través del libro, por en 3 versículos, And the author, throughout the book, but in 3 le verses, explica cómo es que se debe manejar la libertad en Cristo, que es verdadera libertad. he explains how you should manage freedom in Christ, which is true freedom. Gálatas capítulo 5, vamos a comenzar en el versículo 13. Galatians chapter 5, we're going to start in verse 13. Les hablo así, hermano, porque ustedes han sido llamados a ser libres. You, my brothers and sisters, were called to be free. Antes no eran libres, Before you were not free. pero en Cristo ustedes han sido llamados a ser libres. But in Christ you have Usted been called to tiene be free. libertad. You have freedom. Libertad es una gran bendición. Freedom is a great blessing. Con cada bendición viene responsabilidad. With each blessing comes great Mientras responsibility. más grande la The bendición, greater the blessing, más grande la the responsabilidad. greater the responsibility. Pero But a pesar de esta gran bendición, despite this great a blessing, pesar de esa libertad, despite that freedom, no se valgan de esa libertad para darse rienda suelta a sus pasiones. do not use your freedom to indulge the flesh. No uses Don't use la libertad que the tienes freedom you have para decir, es mi vida, puedo hacer lo que to quiera. say, it's my life, I can do whatever I No want. uses tu libertad Don't use your para freedom ser egocentrista y decir, como no es ilegal, yo puedo hacerlo. To be selfish and say, since it's not illegal, I can do it. Porque en los Estados Unidos hoy, Because today in the United States, si no es ilegal, it's not illegal, entonces es moral. then it's moral. ¿Oyeron eso? Sí. You heard that? Unos años atrás, Some years ago, cristianos no fumaban marihuana Christians didn't smoke marijuana porque eso era pecado. because that was sin. Legalizaron la marihuana. They legalized Hoy marijuana. cristianos fuman Today, marihuana. Christians smoke porque es marijuana legal. because it's legal. Y como yo quiero darme una nota. Since I want to get high. No, no es que tengo un dolorcito aquí. No, I got a little pain here. Yeah, all right. Sí, claro. Tómate 2 Tylenol. Take a couple of Tylenol. Eso no me funciona. That doesn't work for me. La marihuana sí. Marijuana, yes. Hay algunas personas que no quito que la marihuana es necesaria para ellos. It remains that marijuana is necessary El for autor some está people. diciendo, usted tiene libertad ahora. The author is saying you have No es freedom now. cuestión de It's leyes. not a matter of Pero no laws. deberíamos tener una ley que diga no seas egocentrista. But we shouldn't have to have a law that says don't be selfish. Y ninguna ley And no law puede cambiar a una persona Can egocentrista. change a selfish person. Es una decisión voluntaria. That's a voluntary decision. Siempre buscamos la salida, el escape, the loophole. We always look for the loophole. Dice, pero no se valgan de esa libertad para darse rienda suelta a sus pasiones. It says, but don't use your freedom to indulge the flesh. Más bien, But rather, esta es la manera en que Dios envisiona que cada uno de nosotros utilicemos la libertad que tenemos. this is the way God envisions that each one should use the freedom that we Esta have. es la manera de ser This responsables is the way to be con responsible tan grande galardón y tan grande regalo with such a great reward and presence que no se ha visto desde el principio de la creación antes de que Adán y Eva pecaron. that hasn't been seen since the beginning of the creation when Libertad Adam total. and Eve sinned. Más Total bien, freedom. But rather, sírvanse unos a otros con amor. serve one another humbly in love. Ninguna ley te puede obligar a esto. There's no law that can force you to do No hay this. una sola ley en el universo There's no que law in te the pueda universe inspirar that can a inspire amar you y servir a otra to persona love and serve another o a person. servir a otra persona por amor. Or serve another person out of love. Eso es una decisión propia. That's a personal Y el decision. autor diciendo, tú sabes para que Dios te hizo libre. And the author is saying, you know why God made you free? No para que se haga egocentrista. Not for you to be selfish. Porque por ser egocentrista Because you are estamos selfish, llenos de leyes. that's why we're full Pero of si tú laws. tomas tu libertad But if you take your y freedom, dices, ¿qué puedo hacer por ayudar a otra persona? And you say, what can I do to help another person? ¿Qué puedo hacer para servir a otra What persona? can I do to serve another person? Sigues disfrutando de tu libertad. Continue to enjoy your freedom. Seguimos We
disfrutando como comunidad de la libertad We continue to enjoy as a community of the y freedom, todos nos beneficiamos. and we all benefit. Imagínense un día en los Estados Unidos de Norteamérica Imagine one day in the United donde States of toda America persona se despierte por la mañana where everybody gets up y in the diga, morning hoy yo soy libre de hacer lo que quiera. and says, Me "Today puedo I'm free to fumar do whatever I esto, want. puedo llegar a este límite de velocidad, I can smoke this, I can go to puedo this speed limit. comerme todo esto lo que yo I quiera. can eat all whatever I want." Imagínense por un día, Imagine if one day, for one todos day, los norteamericanos all North se Americans despertaran would wake up y dijeran, and ¿cómo say, voy a servirle a otra persona? Un día. "How am I going to serve another person?" One day, No harían falta leyes en ese día. that day we wouldn't need laws. Un solo día. Just one day. ¿Y sabes qué? And you know what? Vamos a ser sinceros. Let's be honest. Ese día no viene. That day is not coming. Pero para nosotros, But for us, que nos llamamos cristianos, who call ourselves y si Christians, usted no es cristiano hoy día, and if you're not a Christian today, dele gracias a Dios. give thanks to Porque voy a God, darle un golpe a la iglesia. because I'm going to beat up on the church right now. No le voy a dar golpe. No, I'm not going to beat. La iglesia es de Cristo. Cristo The no. church belongs to Christ. Si tú eres cristiano, If you're Christian, más que ninguna otra persona, more than any other person, tenemos la capacidad de transformar nuestra cultura, nuestra comunidad y nuestra iglesia. we have the capacity to transform our community, our culture, Y es and our diciendo, church. yo soy libre para hacer lo que quiera, And it's saying, I'm free to do whatever I pero want, voy a utilizar mi libertad para servir a otro but I'm going to use my freedom to serve others. con amor. Humbly Y with con love. amor no significa que sientes. And with love doesn't mean that you feel it. Amor significa que haces por la persona a pesar de lo que sientes. Love means you do it for the person despite what you feel. La ley no puede llevarte a amar a The alguien. law can't lead you to love anyone. La ley solamente te puede decir hasta dónde, hasta cuán lejos puedes alimentar tu egocentrismo. The law can only tell you how far you can feed your selfishness. Pero la libertad con responsabilidad But freedom with responsibility es usar la libertad is to use freedom para el beneficio de otros. for the benefit of others. Próximo versículo. Next verse. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. For the entire law is fulfilled in keeping this one command. Si hubiesen entendido la ley de Dios desde el principio, If you would have understood God's law from the el beginning, plan de Dios era siempre llevarnos a la libertad. God's plan was always to lead us to freedom. Y la libertad se adquiere And freedom is a obtained través de amor por alguien, por algunos, por un pueblo, por una familia. through love for someone, for some, for a people, for a family. Y donde hay And where amor, there is love, hay libertad utilizada there responsablemente. is freedom used Y responsibly. donde hay libertad utilizada And where there responsablemente, is freedom used no hay responsibly, necesidad de leyes. there's no need for laws. Porque la ley Because law, es solamente el requerimiento mínimo. the law is simply the minimum Un requirement. solo mandamiento. Just one command. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Love your neighbor as yourself. Imagínese un día Imagine one que day cada uno de nosotros, that each one of us, imagínese un día que Juan Diego me amara como se ama él mismo. imagine one day where Juan Diego would love me the way he loves himself. Juan Diego, yo amaría que se calle ahora mismo porque no sepa dónde va esto y Juan todo Diego luce bien para mí. is saying, I wish he would be quiet because I don't know where this is going. It doesn't look good for me. Juan Diego habla como que no estamos hablando de él. Juan Diego speaks as if we're not speaking about him. ¿Ve? Y continúa. Imagínese un día Imagine one day donde amáramos where we would love a nuestros vecinos our neighbors como nos amamos. as we love A la ourselves. persona que está sentada al lado suyo como usted se ama. The person who's next to Y hay alguien que está you pensando, as you love sí, yourself. qué bueno sería que me amaras así. And somebody's thinking, yeah, it'd be great for you to love me this way. What about you? ¿Y qué tal de ti? Shouldn't you love somebody? ¿No deberías Imagínese amar en a el alguien? hogar, Imagine at home, en el matrimonio, in your marriage, con los hijos, pero con los hijos también como con los padres. with your children, but children also with their parents. No había necesidad, it's my life, puedo hacer lo que quiera con ella. We wouldn't need to say, as mi vida, well, I can do whatever I want. Imagínese que su hijo venga a usted un día, los que tienen hijos, Imagine if your child would come to you, if you have children, y le diga, mamá, papá, tell you, Mom, es Dad, mi vida, it's my life. soy libre. I'm free. Es más, me enseñaron en el departamento de los jóvenes que Cristo me hizo libre. What's more, they taught me in the youth department that Christ made me Así free. que es mi vida. So it's my life. Tú me traíste al mundo, pero Dios me creó. You brought me to this world, but God Y created como, me. y como yo soy libre, And since I am free, mamá, papá, Mom, Dad, yo voy a usar mi libertad para hacer lo que yo quiera. I'm going to use my freedom to Así do whatever que I want. voy a So lavar los platos y voy a limpiar la casa. I'm going to wash the dishes, I'm going to clean the house. Los padres aplauden. Parents applaud. What about you? ¿Y qué de ti? What if you came home and said, ¿Qué tal si to tú your llegaras husband, a casa y le dijeras a tu I'm going esposo, to do
all of this, don't worry. No te preocupes, yo voy a hacer todo esto. Why? ¿Por qué? Because I choose to use my freedom to serve you in love. Porque decido utilizar mi libertad para servirte en amor. No, ¿qué hay para mí? Not what is in Si it tú for me. haces, yo hago. Cuando tú hagas, entonces yo Or hago. if you do, I'll do it. When you do, I'll do. La ley That's the law. me da la cobertura para actuar de esa manera. It gives me the covering to act that way. Pero la libertad en Cristo But freedom in se Christ supone que se usa responsablemente. is supposed to be used Y responsibly. en los Estados Unidos nuestros fundadores asumieron And in the U.S., our founding fathers assumed moralidad y responsabilidad a un Dios. morality and accountability to a Pero como God. no hay esa responsabilidad y moralidad de Dios, But since there's no that morality and accountability to God, lo que sucede es lo próximo. what happens is the next thing. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. If you bite and devour each other, watch out or you will be destroyed by each other. Pero si siguen, yo tengo la libertad de hacerlo. But if you continue, I have the freedom to do Yo it. soy libre para decir y tú eres libre para decir. I'm free to say, you're free to Yo soy say. libre para opinar y tú eres libre para opinar. I'm Todo free eso to es opine, cierto. you're free to opine. All that is right, correct. Esa no es la pregunta. But that's not the question. La pregunta es si estás utilizando tu libertad responsablemente. The question is, are you using your freedom responsibly? Y la manera responsable de utilizar la And libertad the responsible way to use the freedom, es usarla para servir a to otros. use it to serve others, Para amar a tu prójimo como a ti to mismo. love your neighbor as yourself. Si eso fuera cierto, hombres, Men, if that were true, tuviéramos tantos voluntarios desmontando el equipo los domingos, we'd have so many volunteers setting up and tearing down que the en vez de equipment on los Sundays. muchachos los que lo hacen llegar a su casa a las 6 de la tarde, llegarían a las 2 de la tarde. Then instead of the guys getting home at 6 p.m., they would be getting home at Pero 2 tú te p.m. amas a ti mismo. No es que tengo But responsabilidades. you love yourself. No, I have Tengo que responsibilities. llegar a tal lugar. I have to Es get que to such and tengo such hambre. place. I'm hungry. A ver cuántos hombres se van a apuntar Let's see hoy. how many men are going to sign up. Quiero bailar un merengue. I want to dance on merengue. Come on now. Ahora vamos a bailar a la mujer Well, let's entonces talk about the también. women now. No, vamos a dar a las mujeres porque No. las mujeres me abusan de mí. No, let's not talk about them because the women, they abuse of me. Nah, vamos a dar a las mujeres. No, let's give it to them. Imagínense que ustedes llegaran temprano Imagine if you arrived early a la iglesia to a church servir to serve en vez de lucir bien. instead of looking good. Ustedes lucen bien, Well, ¿sabes? you guys look good. You know, Mis right away. amigos vienen a iglesia a casa. Oye, que muchas mujeres lindas My en tu friends come to iglesia. Casa Alabanza and say, wow, beautiful women come to your church. Digo, sí. I say, yes. Y muchas son extremadamente buenas en servirle a Dios. And many of them are extremely good at serving God. Lucen mejor trabajando para el They Señor. look even better working for the Lord. No voy a seguir hacia adelante. I'm not going to move forward. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado. No sea que se acaben por destruirse unos a los otros. But if you bite and devour each other, watch out or you will be destroyed by each other. Libertad sin responsabilidad destruye la libertad. Freedom without responsibility destroys the freedom. Libertad sin responsabilidad nos destruimos los unos a los Freedom otros. without responsibility, we destroy each other. Libertad utilizada responsablemente Freedom used responsibly, nos edificamos. we build each el other uno al otro. up. Le voy a dar varias cositas hoy para terminar. To close, I'm going to give you a couple Aplicaciones things. a este mensaje. Applications to this Y este es el message. cierre de nuestra serie de responsabilidad. And this is the closing of our Dijimos que responsibility personas series. irresponsables crean regueros que no recogen y deudas que no pagan y otros tienen que recoger el reguero y pagar la deuda. We said irresponsible people create messes that they don't pick up and debts that they don't pay, and others have to pick up the Dijimos mess and pay the que debt. para la mayoría de nosotros We said that for most of us, irresponsabilidad es algo que vemos en los demás, pero tan difícil de mirarlo cuando está en el espejo. irresponsibility is something we see in others. It's so hard to see when we look in the mirror Y vemos nuestra libertad and we see our freedom y vemos que no estamos rompiendo ninguna ley y And we pensamos see- que estamos bien. and we see that we're not breaking any laws and we think we're fine. Pero nuestro Padre Celestial nos mira y nos dice, But our Heavenly Father looks at us and says, yo los hice libres I made you free para que se puedan servir al uno al so otro you could con amor. serve one another out of love. Para que por primera vez en tu vida puedas amar a tu prójimo como a ti mismo. Para eso te hice libre. So that for the first time in your life, you could love your neighbor as yourself. That's why I made you free. Aplicación. Application. Pregúntate, Ask yourself, ¿cómo puedo ayudar? how can I help? No, ¿qué hay para mí? Not what's in it for me. Lo repito. I'll repeat. Imagínense que sus hijos lleguen a la casa y digan, Imagine, mamá, imagine if your kids came home and they said, Mom, ¿cómo te puedo ayudar? how can I help you today? Papá, Dad, ¿cómo te puedo ayudar? how can I help? Imagínense que hombres y mujeres entraran todos los domingos a la iglesia y dijeran, Imagine if men and women would come to Mauricio, church every Sunday and say, Mauricio, Natalie, ¿cómo puedo ayudar? how can I help? Dame una escoba, dame una puerta. Give me a broom, ¿Qué give me a cargo? door. ¿Qué llevo? What ¿Qué do I levanto? carry? What do I lift up? No, yo soy maestro, yo no hago eso. I'm a teacher. I don't do that. Yo oro por las almas. I pray for the souls. Déjame no tocar eso Let tampoco. me not touch that as well.
Imagínese Imagine. preguntar. Imagínate llegar a tu trabajo. Imagine if you get to work. Y en vez de decir, eso era mi responsabilidad, yo hice mi trabajo. Imagínate, jefe, ¿en qué puedo ayudar? Instead of saying, that's not my responsibility, I did my job, you say, boss, how can I help? En el trabajo buscamos el mínimo requerimiento que la ley del trabajo nos da. At work, we look for the minimum requirement that Y the law decimos of work cosas como gives eso. us. El jefe me pidió que haga eso. A mí no me pagan por eso. And we say, oh, the boss asked me to do that. I don't get paid for that. And Jesus didn't get paid to die for you. Y Jesús no le pagaron para que muriera por ti. Love others Ama a otros, the a way los demás. God and Jesus has loved you. De la manera que Dios y Jesús te han amado a ti. En vez de preguntar, ¿qué hay para mí? Instead of asking, what's in it for me? Imagínense llegar y preguntar, ¿cómo puedo ayudar? Imagine coming and saying, how can I help? En vez de preguntar, ¿dónde está el estacionamiento mío? Imagine of saying- ¿Dónde está la silla mía? Instead of saying, where's my parking space? Where's my seat? Imagínense preguntar, ¿cómo puedo ayudar? Dos, Imagine asking, how can I help? 2. imagínense si haces, haz lo que es justo, no lo que puedas justificar. Do what is just, not what you can justify. Justificar casi puedes justificar cualquier cosa. You can almost justify anything. Antes yo no fumaba Well, I didn't smoke before marihuana porque era ilegal. marijuana before because it was illegal. Ahora es legal, así que no estoy haciéndole mal ni pecado contra nadie. Now Esa es la it's legal, pregunta. so I'm not sinning against or hurting anybody. That's not the question. Haz lo que sea justo. Do what is Haz lo que just. sea correcto. Do what is correct. Haz lo que beneficia a los demás. Do what No lo que benefits puedes others, justificar. not what you can Yo te lo justify. dije porque tú me lo dijiste. I said it to you because you said it to me. ¿Qué si tú me lo dices y yo te respondo con amor? What if you tell it to me and I reply with love? Yo puedo justificar mi respuesta. I can justify Yo my puedo answer. justificar mis I acciones. can justify my Porque tú actions hiciste y yo estoy respondiendo. because you did and I'm just responding. Y Jesús dije, yo te hice libre And Jesus said, I made you free para que actúes y respondas de otra manera. so you can act and respond in a different Yo te way. hice libre I made you free para darte la habilidad to give you the de ability responder to respond aún a las injusticias de la vida. even to the unfairnesses of life. Yo te di la habilidad de actuar responsablemente. I gave you the ability to act responsibly. Por tanto, haz lo que es responsable, Therefore, do what is responsible, no lo que es permisible. not what is permissible. Haz lo que es responsable. Do what is responsible. ¿Qué es responsable? What is responsible? Todo aquello Everything que me conduzca a servir a otros that leads me to love others con amor. with love. Todo aquello Whatever que me lleve, me conduzca a tratar a las otras personas would lead me to treat others como yo quiero que me traten a mí. as I want to be treated. Imagínense que usted tratara a todo el mundo como usted quiere ser tratado. Imagine if you treated everybody the way you wanted to be Si treated. estás en, esto no le sucede a muchos de ustedes, pero a mí me sucede a menudo. Doesn't happen a lot to you guys, but it happens a lot to me. Vas en el aeropuerto, en el avión, You're in the plane, in the airport. y todo el mundo lucha por ser el primero en entrar para colgar su maleta. Everybody's trying to get the first one into the plane to put away their luggage. Imagínate ceder para otro. Yo Imagine if you yielded to others. No, not me. me quedo atrás. I stay behind. No, you won't. No lo haces. Porque Dios Because God honra honors al que actúa he who como acts su hijo, as his child, his son, responsablemente, responsibly. amando. loving. Haz lo que es responsable, Do no what lo que is- se te permite hacer. Do what's responsible, not just what's permissible. Y por último, And lastly, honra a Dios. honor God. Haz por otro lo que Cristo ha hecho por ti. Do for others what Christ has done for you. Haz por otro. Imagínense si mañana todos nos levantáramos y dijimos, yo voy a hacer por otro lo que Cristo hizo por mí. Imagine if tomorrow we all got up and said, I'm going to do for others what Christ did for me. ¿Qué hizo Cristo por ti? What did Christ do for you? Puso toda su vida al lado, se humilló a sí mismo He put his entire life to the side. He humbled himself. y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. And he became obedient to death, even death on a cross. Pero por ese acto responsable But because of that responsible act de su libertad, of his freedom, Dios le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. God gave him a name that's above every name. No hay ninguna ley There's no law que te pueda obligar a amar a tu prójimo. that can force you to love your neighbor. Eso se llama responsabilidad. That's called responsibility. Y la responsabilidad de verdad no se puede regular. And you really can't regulate responsibility Porque leyes no crean personas responsables. because laws don't create responsible people. Crean personas que saben cuál es el límite They- al cual pueden llevar. They create people who know what the limit is that they can reach. Si utilizamos If we use nuestra libertad our freedom egocentristamente, in a selfish way, terminaremos destruyendo We'd end up la des- libertad que Dios nos ha dado. we'd end up destroying the freedom that God has given us.
El primer paso a ser una persona responsable The first step to being a responsible person es mirarse al espejo y ver dónde he sido irresponsable. is to look in the mirror and see where I've been irresponsible Y decir, Señor, perdóname, and say, Lord, forgive me, porque no estoy tratando a otros como tú me has tratado. because I'm not treating others the way you've treated me. Yo demando de otros lo que nunca tú has demandado de mí. I demand from others what you've never demanded from me, Y yo soy culpable. and I'm guilty. El primer paso, The first step actuar responsablemente. in acting responsibly, Repito lo que dije 3 semanas atrás. I'll repeat what I said 3 weeks ago. Imagínense que Adán y Eva, Imagine if Adam and Eve, cuando Dios los confrontó, when God confronted y them, todos moriremos y estaremos a la presencia de Dios. we'll all die and be in God's Imagínense presence. si Adán y Eva hubiesen dicho, Imagine if Adam and Eve would have said, yo no soy 100% culpable, I'm not 100% guilty, pero sí soy 100% responsable but I am 100% responsible de todos mis actos. of all my No es actions. la culpa de él, no es la culpa de it's not ella, his fault, her no es la fault. culpa de ellos, It's not their no es la fault. culpa de mis padres, It's not no my es la parents' culpa fault. de mis abuelos, It's not no my es la grandparents' culpa de fault. Cuba, ni de It's not Colombia, Cuba's ni de fault, Colombia's Venezuela, fault, ni de Venezuela's Panamá, fault. ni de Perú, ni de Chile, ni de Venezuela, It's ni not de Puerto Rico, all ni de those China, ni countries' de fault. Japón, ni del Medio Oriente, del Or Middle Occidente. East's fault. No es la culpa de nadie. It's nobody's fault. Yo soy 100% I'm responsable. 100% responsible. ¿Sabe lo que tenemos? You know what we have? Una nación llena de personas irresponsables. A nation full of Y las cortes irresponsible están people. llenas de personas irresponsables. And courts are full of Y el juez le irresponsible pregunta, people. ¿culpable o And the inocente? judge asks, guilty or innocent? Inocente. Innocent. No soy responsable de I'm esto. not responsible of this. Imagínense decirle al Señor, Imagine saying to the Lord, Señor, yo no soy 100% culpable. Lord, I'm not Aquí 100% guilty. hay montones de gente han hecho montones de cosas que han impactado adversamente a mi medio ambiente. A bunch of things, people have done things that have impacted adversely my environment. Pero yo sí soy 100% responsable de But todas mis I acciones. am 100% responsible for my actions. Padre, Father, gracias por tu palabra. thank you for your word. Vivimos en una nación donde We live in a nation where ya esto no es posible, this is no longer possible, pero para la iglesia sí es posible. but it is for the church. Para la nación quizás no sea posible. Perhaps it's not possible for Una the nación nation. que no se mire dentro de sí misma. A nation that wouldn't look within itself. Por eso tenemos estas grandes divisiones marcadas políticas. That's why we have these very marked, big political differences. Porque cada uno quiere utilizar su libertad para beneficio propio. Because each wants to use their freedom for their own benefit. Pero imagínate, Señor, But imagine, Lord, Padre, ¿cómo sería si nosotros, la iglesia, how would it be, Father, if us, the church, utilizáramos nuestra libertad para would use servir a otros? our freedom to serve Señor, aquí hay others? un gran grupo de personas que lo hacen semana tras semana. Lord, there's a big group of people here En el that do it week after departamento de week. los niños, The kids los department, hombres que trabajan en el sonido, The men who work in the los sound que and the trabajan setup, con los jóvenes, those who work with the los, youth. los que van a hacer misiones tanto fuera del país como aquí mismo en Homestead. those who go to do missions outside of the country and here in Homestead. Pero imagínate, Señor, una iglesia. But Lord, imagine a church, Imagínate CDA Miami, CDA Miami, donde del pastor para abajo where from the pastor on down, todos llegásemos y we'd all come preguntásemos, in ¿qué and we'd puedo ask, hacer? what can I do? ¿Cómo puedo ayudar? How can I help? ¿Cómo puedo honrar a Dios How con can la I- libertad que Él me ha dado? How can I honor God with the freedom He's given me? ¿En dónde Where puedo can servir? I serve? Señor, y que sinceramente podamos venir a tu altar, Lord, that we could honestly come to this altar, ante tu altar, before your quizás altar, representado en esta tarima hoy, perhaps represented on this stage today, y decir, Señor, and say, Lord, quizás no sea 100% culpable, perhaps I'm not 100% guilty, pero de esto but y de aquello, of that sí and soy this, 100% responsable. yes, I am 100% responsible for that. Puesto en pie, el altar está abierto para cualquier persona que entienda